دوسرے کا نام عذبہ تھا. ہدایہ چیپٹر نمبر 21 وقت نمبر 7 اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ ایک نبوی آ چکا اور رحمت للعالمین آنے والا. اسی طرح اسی کتاب ہدایہ کے اندر جب ہم تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں چیپٹر نمبر 29 وقت نمبر 11 اور 12 ہدایہ کتاب نمبر 29 اور لائن نمبر 11 اس میں دیکھتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ جب ان کو نام نہیں لکھا جب ان کو کتاب دی جائے گی جو بند ہوگا اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ پڑھو تو وہ کہے گا میں کیسے پڑھوں مجھے پڑھنا نہیں آتا. میں کیسے پڑھوں مجھے پڑھنا نہیں آتا. عیسائیہ چیپٹر نمبر 27 ورس نمبر 11 چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 11 and 12 اس میں لکھا ہے کہ جب اس کو کتاب دی جائے گی when a book will be delivered to him a sealed book and when we will pray to read this he will say how can I pray I cannot read. جب اس کو دی جائے گی کہ آپ پڑھو وہ کہے گا میں کیسے پڑھوں مجھے پڑھنا نہیں آتا. بک آف میتھیو کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو ان کے خاندان والوں نے پڑھایا تھا مگر جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا اگر وہ حضرت عیسیٰ ہے تو پھر حضرت عیسیٰ کو ان کے خاندان والوں نے پڑھایا ہے. یہ بات بھی اشارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. جب سورۃ الاقرا مکے کی سرزمین پر نازل ہوتی ہے اور پہلی دفعہ جب جبرائیل اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں بخاری شریف جلد اول کتاب بدع طلع الوحی پہلی جلد پہلا باب پہلی کتاب اور حدیث نمبر 2 کے اندر ام خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی وہ کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مجھ سے کہا زملونی مجھ کو کمبل اڑائے میں نے ان کو کمبل اڑایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جس سے میں حیبت زدہ ہو گیا. پورا واقعہ سنانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اس نے مجھے دابا اور مجھ سے کہا اقرا میں نے کہا ما انا بقارئ. پھر اس نے مجھ سے کہا اقرا میں نے پھر کہا ما انا بقارئ. اس نے مجھ سے پھر کہا اقرا میں نے اس سے پھر کہا ما انا بقارئ. پھر مجھ سے اس نے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق. جب وہ آسمان سے اترتا ہوا فرشتہ میرے پاس آیا مجھ کو دابا اور مجھ سے کہا پڑھ کہ میں نے کہا میں انا بقارئ میں کیسے پڑھوں مجھے پڑھنا نہیں آتا. سبحان اللہ. پھر اس نے مجھے دابا پھر مجھ سے کہا پڑھ میں نے کہا میں کیسے پڑھوں مجھے پڑھنا نہیں آتا. پھر اس نے کہا پڑھ تو میں نے کہا میں کیسے پڑھوں مجھے پڑھنا نہیں آتا. Book of Isaiah, chapter number 29, verse number 11 and 12. When a book will be delivered to him and it will be ready to read it, he will say, how can I read? I cannot read. اور جب کتاب اس کو دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ پڑھو تو وہ کہے گا میں کیسے پڑھوں مجھے پڑھنا نہیں آتا. الحمدللہ یہ بک آف Isaiah, chapter number 29, verse number 11 and 12 بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کر رہے ہیں. یہ آئیں گے کہاں نام ذکر ہوا اوصاف ذکر ہوئے پڑھ نہیں سکتے یہ بات بھی بتایا لیکن یہ آئیں گے کہاں. تلسی داس نے سنگرام پران ادھیائے نمبر 6 شلوک نمبر 12 میں کہا تھا دیش عربن میں تھر تھر سہائے اوہو کے بعد کپائے ہوئے. عرب دیش میں پیدا ہوگا اور جو چیز اس کو دے دی جائے گی کسی اور کو نہیں دیا جائے گا. تلسی داس نے سنگرام پران ادھیائے 6 شلوک نمبر 12 میں کہا. مگر بک آف ڈکٹرانومی چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 1 and 2 ڈکٹرانومی کی چیپٹر نمبر 33 کی ورس نمبر 1 and 2 کے اندر بھی لکھا ہے and the Lord will rise from Sinai and he will light on the mount of heaven. وہ عظیم شخصیت وہ پران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوگا. معاف کیجیے گا میری اردو اتنی اچھی نہیں میں انگلش میڈیم کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ میری اردو کو سدھار دے.
وہ महान बड़ा शख्सियत जब आएगा तो वो परान की चोटियों पे जलवागर होगा। जब हम ओल्ड मैप देखते हैं, ओल्ड मैप देखते हैं, ओल्ड मैप के अंदर जब हम पुरानी जमाने के स्ट्रेचेस मैप देखते हैं कि दरिया कहाँ से थी, पहाड़ कहाँ था, जमीन कहाँ थी, फॉरेस्ट कहाँ था, इवोपरेशन कहाँ था, फ्रस्ट्रेशन कहाँ थी, जब हम ये चीज देखते हैं तो हम देखते हैं कि परान एक जगह का नाम है, केदार एक जगह का नाम है। परान एक जगह का नाम है, केदार एक जगह का नाम है। जब हम मैप को देखते हैं तो हम देखते हैं कि परान ये मक्के को कहा जाता है और केदार ये मदीने को कहा जाता है। इज़ाया बुक ऑफ इकोनॉमी चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 1 और 2 कहती है कि वो बड़ा शख्सियत, अजीम शख्सियत परान की चोटियों पर जलवागर होगा। कोई नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर परान की चोटियों पर आएगा नहीं और न आएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह अज़ाब में कह दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म नबी है, उसके बाद और कोई नबी नहीं आ सकता। अब जितने आएंगे सब झूठे नबी आएंगे। ये थी ओल्ड टेस्टामेंट की बात। अब न्यू टेस्टामेंट को भी हम थोड़ा सा मुताला करें। मेरे पास टाइम बहुत कम है, बात बहुत ज्यादा, मगर मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा टच कर कर सबको समेट कर निकल जाऊं, क्योंकि कल आप सब से कह सको कि हमारे नबी तो वो है जिसमें तुम्हारी किताब भी हमारे नबी से चमक रही थी। जब हम ओल्ड टेस्टामेंट खोलते हैं, न्यू टेस्टामेंट खोलते हैं, यानी वो किताब जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब की जाती है, New Testament, in the Gospel of John, chapter number 1, verse number 20 and 21. नया अहदनामा जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब की जाती है, उसके अंदर ये लिखा है कि जब हजरत यहया से पूछा गया तुम कौन हो, आर यू द क्राइस्ट, ही कन्फेस्ड एंड सेड आई एम नॉट द क्राइस्ट। जब हजरत इंजील के हिसाब से हजरत यहया से पूछा गया क्या तुम क्राइस्ट हो, उन्होंने कहा मैं क्राइस्ट नहीं हूं। और फिर जब उनसे पूछा गया आर यू दैट प्रॉफिट, क्या तुम वो नबी हो जिसकी पेशन गोई की गई, उन्होंने कहा नहीं, मैं वो नबी भी नहीं हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 20 और 21 इशारा कर रही है दो बात की। एक कि आने वाले के बारे में यहूदी ये बनी इस्राइल के लोग मुंतजिर थे कि एक मसीह आ रहा है और एक और नबी आ रहा है। मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, जिस पर हम मुसलमानों को भी कोई इख्तिलाफ नहीं है, मगर आने वाला जो नबी आ रहा था वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि जब हम यही गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 15-16 पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि हजरत ईसा ने कहा कि आई हैव मेनी थिंग्स टू से बट वी कांट हियर देम नाउ, but when he the spirit of truth will come, he will guide you into all truth and he will glorify you and he will take what is in me। इसी तरह गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 14 के अंदर है एंड आई विल प्रे माय फादर टू गिव यू अनदर हेल्पर बट व्हेन ही द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ विल कम ही विल गाइड यू इनटू ऑल ट्रुथ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 15-16 में कहती है कि मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, ईसा कह रहे हैं मेरे पास आई हैव मेनी थिंग्स टू से बट ही कांट बियर देम नाउ, मेरे पास बहुत कुछ कहने को मगर तुम अभी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर when he the spirit of truth will come he will guide you to all truth। मगर जब वो बात रूह आ जाएगा तुम्हें वो सारी बातें बता देगा जो आने वाला हो। इस बात से हमें दो बात पता चलता है। पहला तो ये कि ईसाई पर दीन मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि ईसा ने खुद कहा आई हैव मेनी थिंग्स टू से बट वी कांट बियर देम नाउ, मेरे पास बहुत ही कहने को मगर तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। और इससे और बात पता चली इसी इंजील के बनिस्बत से कि ये कि ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की ईमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों की तरह नहीं थी जो हर बात को बर्दाश्त कर लेती। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सहाबा तो वो थे जिनकी मिसाल तौरेत और इंजील में भरी पड़ी। आप सूरह मोहम्मद पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा, सूरह अज़ाब पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा when he the stick of truth will come, जब वो पाक रूह आ जाएगा तुम्हें सारी बातें बता देगा। आप कोई क्रिश्चियन को कहे कि देखो पाक रूह के बारे में बात हो रही है, तो वो कहेगा नहीं, देखो वो आने वाला है, वो आया नहीं। तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई इस आयत में है, वो नहीं मानेगा। मगर बाइबल का मुताला करने वाला ये बात जानता है कि पाक रूह, होली स्पिरिट जो थी वो पहले से मौजूद थी, आई नहीं, ईसा के जमाने में भी थी। Book of Genesis, chapter number 1, verse number 2. In the book of Isaiah, chapter number 63, verse number 11. In the book of 1 Samuel, chapter number 10, verse number 10. In the book of 1 Samuel, chapter number 11, verse number 6. In the Gospel of Luke, chapter number 1, verse number 15. In the Gospel of Luke, chapter number 1, verse number 31. In the Gospel of Luke, chapter number 1, verse number 47. In the Gospel of Luke, chapter number 1, verse number 67. In the Gospel of Luke, chapter number 2, verse number 22. In the Gospel of Luke, chapter number 2, verse number 25. In the Gospel of Luke, chapter number 2, verse number 26. In the Gospel of Luke, chapter number 3, verse number 22 and 23. And the Gospel of Matthew, chapter number 1, verse number 20. In the Gospel of Matthew, chapter number 4, verse number 28. In the Gospel of Matthew, chapter number 4, verse number 1. In the book of Numbers, chapter number 40, verse number 3. ये सारी बाइबल की बातें वर्ष हमें बता रही है कि हजरत ईसा से पहले और हजरत ईसा के जमाने में पाक रूह मौजूद था। अब जो आ रहा है उसके बारे में हम थोड़ा ग्रीक के वर्ड्स में जाए तो ग्रीक के अंदर ये वर्ड रीडिंग लिखी गई है, ये वर्ड ग्रीक में उतारा गया जिसका मतलब है परकलील या पैराकिलेट। परकलील या पैराकिलेट, तोड़ने वालों ने बहुत तोड़ा। परकलील को कहीं तर्जुमा हेल्पर का किया, कहीं तर्जुमा कन्वर्टर का किया, कहीं तर्जुमा मीडिएटर का किया, कहीं तर्जुमा कुछ और किया। मगर जब अल्लाह ताला हक बुलवाना चाहता है तो फिर अल्लाह ताला शाम से बुलाकर बिलाल से अजान दिलवा सकता है। अबू तालिब घर में रहकर भी कुरान याद नहीं कर सकता। अल्लाह ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्न अल्लाह यहदी मन यशा। आप जिसे चाहेंगे हिदायत नहीं दे सकते, क्योंकि हिदायत की चाबी ये अल्लाह के पास अकेला। होली स्पिरिट मौजूद, परकलीत मौजूद। जब आप ग्रीक डिक्शनरी खोलेंगे, अमेरिकनियो ग्रीक डिक्शनरी, अमेरिकनियो ग्रीक डिक्शनरी के अंदर लिखा है कि परकलीत का मतलब होता है हेल्पर नहीं, परकलीत का मतलब एडवाइजर नहीं, परकलीत